verse 1 to 8. Basaok, tinapigsa, kunana ditoy. I am the vine, I am the true vine, and my Father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, he prunes, so that it will be even more fruitful. Verse 3, you are already clean because of the word I have spoken to you. Remain in me and I remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. Verse 5, I am the vine, you are the branches. If a man remains in me and I in him, he will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. If anyone does not remain in me, he is like a branch that is thrown away and withers. Such branches are picked up, thrown into the fire, and burned. Verse 7, if you remain in me, and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be given you. This is my Father's glory, that you bear much fruit, showing yourself to be my disciple. Iti verse 7, ulit ka mangbasa. If you remain in me, and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be given you. Kararag tayo. Wana pa Diyos, nalpasan niya na ibasa dagito iwapo nga sa saom. Dawaten mi ka di iwapo Diyos, iti pamendisyon mo, pangnang sanctificar mo, o Father God, kat taraon, dagiti kararwami, o Father God, kat alaman lak ka di iwapo, nga babaan ka dagitoy nga sa saom makisarita ka, iti biyag, iti tunggal may sa kada kami, o Father God. Saan nilang kadi nga basta dengdenggan, apo dagitoy, maimula kadi kahungan, ti puso mi, kat i-aplikar mi itinaldaw nga panagbiag mi. Sika apo Dios iti agpatuloy nga makiadda kat kastamat o Lord iti analupoy nga dipon mo. Bigbig ako Dios nga wananak. Bigbig ako apo Dios nga nanumu ako Father God ngam dawat ako Dios iti panakikadwam kanya. Panang bendisyon mo Lord God. Panangusar mo iti ngiwat ko kat agbalin mo apo Dios nga dagitoy nga sa asom apo Dios agbalin daw apo nga bendisyon kadagitoy nga dumngag o Father God. Tuloy ka wapo, makikadakat ilingid na o Lord God iti krus mo. Thank you Father God in Jesus name. Amen. Babaan ka dagitoy nga passage. Banti dagitoy nga passage nga dangain tayo binasa. I want to speak to each and every one of us iti tema nga kasto iti panagkunana living a life that will count forever. Living a life that will count forever. Iti verse 7, iso daytoy iti pinaka key verse na daytoy nga passage di ko na if you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be given you. Iso daytoy iti key verse na nga kayat ko nga ikan tayo iti importansya. Kat ada iti upat nga banag nga kayat ko nga pakisaritaan kada tayo maipanggap iti daytoy nga tema tayo. Panagbiag iti biag nga napnuan iti kasano ti Ilocano de? Medyo narigat ni Ilocano niya. Nga napnuan iti kasbil. Basta kasday, maawatan tayo mat siguro. Medyo narigat nga Ilocano gayam. Living a life that will count forever. And I want to speak to you 4 things about this theme through this passage that we have read. And number 1 says, keep your life centered around Christ. Or, living a life that will count forever is a Christ-centered life. It is a Christ-centered life. Keep your life centered around Christ.
Centering your life around Christ will cause you to feature Christ in all you do. So, no ada nga ipangpangruna tayo kan ada nga iti amin nga aramidan tayo kat nakasentered nakasintro kani apo tayo nga Hesukristo makita tayo nga dagiti banbanag nga nasayaat nga mabalin nga maaramid iti biyag tayo. Kunana, we must have to realize that we are just a suitcase that God wears. We are just a car that He drives. Mamati kayo. We are a horse that He rides on. And we are a tools He uses to complete His will. So, no, if we are centered in Christ, we can recognize, makita tayo dagiti banbanag nga kayat niya po Dios nga aramidon na itibiyag tayo. Kanrunaan dagiti pagayatan na. And He wants, we are a tools that He uses to complete His will. His will. We're talking about being centered in Christ. He is the vine and we are the branches. Na kas iti ada dito passage tayo na talaga kunana dito you are a vine. I am the true vine and my Father is the gardener. And we are iti verse 5 verse 5 kunana I am the vine, you are the branches. He is the vine, we are the branches, and He is the source of all of our strength. Awan ti mabalunan tayo, no awan ni Kristo itibiyag tayo. No awan ni Apo Dios itibiyag tayo. Uray kasanot pa nang ipapati tayo, nga garamid kadigiti kayat tayo nga ramiden, no awan ni Apo Dios, awan ti mamaay na. Ako na namatlaan dito apart from me, you are nothing. So, kita tayo man kadidi bulan. The moon and the planets revolve around the sun. And the entire planets revolve around the sun. Kat kastamot lang, and so we are around Christ. Init kat iso timang mangtad iti silaw. Ba? So nga adda ti aldaw. Gapo ijay init. Nga iso mat lang ti mangtad iti silaw ijay bulan tapno ti kasta iti rabi kat agranyag di bulan. Kastamot laeng kada tayo. And so we are with Christ. Adang if we keep our life centered around Christ, dagiti so amin nga banbanag, mabalin tayo nga maaramidan. Amen. Kat adangay iti kwa na dito nga, if we are a job-centered life, no dagiti trabaho tayo, tinakaisentruan iti biyag tayo, most people are centered around their occupations. Their jobs dictate what they are for. They do for Christ. Maminsan kat, DJ ko tayo so timang dikdiktar, di trabaho tayo niya. So don't let our jobs declare whether we serve God or not. Ano maminsan kat isot aramidon ni Satanas, o usaran ni Satanas dagiti trabaho tayo tapno iti kasta maiyaw-awan tayo kanrunaan iti panagserbi tayo kani Apo Dios. During vacation time, dito numaminsan iti saan nga nasayaat. During vacation time comes, they pack up and leave. They leave God, they leave the church, and they leave everyone. Andag bakasyon, nalipatan da niya po Diyos. They don't leave their tithes. They don't leave. They didn't even say hello to the church. Basta awanan.
Ngam amok nga awan dito, amen. Basta tinag-amen. Amen. Kat naman minsan kastoy tayo. Akseptaran tayo man kan saan. Amen. Nung nagbakasyon tayo, nalipatan tayo, detites tayo. Gaputa nagbakasyon tayo, antayin yung bati detites. Antayo nga, ito doon di para kaniya po Diyos. So nga ko na dito nga, hantay ko mga palubos, nga balin nga, we need to, not to be a job-centered life. Amen. Uray ko mano kasano iti kasasaad iti biyag tayo kat we need to always be a Christ-centered life. Amen. Iti Christ-centered life gamin kat adda ijay dagijay banbanag nga kang runan iti panagtulnog. If you had a Christ-centered life, obedience is there. Whatever it takes, obedience is always there. Saan nga mabalin nga ibaga tayo nga ag-obey akto manan kaniya po Dios inton agsubli akton ije Hong Kong. No mangrugi ak nga agtrabaho. We need to always have that obedient life also. Amen. That is a Christ-centered life. They don't leave their tithes in the church. They probably travel and don't make any arrangement for the responsibilities to be taken care. Ang ko lang nga basta sarsaritaan dayto nga ada nga nabasahan tayo at isa o tiyapo pudno launay. Amen. Nanay ijay kunana pa ditoy material-centered life. A material-centered life. Instead of being a Christ-centered life, they become a material-centered life. In Luke chapter 14 verse 16 to 20, Luke chapter 14 verse 16 to 20. Astoy iti panagkunana. Jesus replied, a certain man was preparing a great banquet and invited many guests. At the time of the banquet, he sent his servant to tell those who had been invited, come, for everything is now ready. But they all alike began to make excuses. The first said, I have just bought a field and I must go and see it. Please excuse me. Another said, I have just bought 5 yoke of oxen and I'm on the way to try them out. Please excuse me. Last, still another said, I just got married, so I can't come. Dito nga passage na binasa tayo, there's a lot of reasonings, right? Kat naman minsan, iti panagserbi kaniya po Dios no that dumaadu dagiti ras-rasunon tayo. People sometimes are materialistic or material-centered, that they focus on material things. Sometimes instead of going to church to attend service, they are going for their, no minsan kat adapay nga usaran ni Satanas iti part-time. Uray kun na tayo akas na mati, illegal iti mapan ag part-time, ngam addalata dagiti Kristiyano nga mapan ag part-time. Ta isu kapay. Kat antayo nga mapupuotan nga isugayan day tati usaran ni Satanas tapno iyadayo na tayo iti presensya ni Apo Dios. Tapno iti kasta sumadot tayo nga mapan makigimo. Ang runaan na iti aldaw iti panagdaydayaw kini Apo Dios. Kat amuyo no apay, it's because of discontentment.
ang walang kakontentuhan sa buhay ay nagdudulot ng kasamahan. So we need to be content of everything. I do believe that if we are a Christ-centered life, everything that God wants us is He will give to us. Amen. Isabot ni Apo Dios dagiti kasapulan tayo. Nga saan tayo nga sayangan wenno saan tayo nga takawon iti maysa nga daw nga iso nga inted na kada tayo. Tapno lang iti kasta mapantayo ag part-time. Last, ay Diyos sumaruno ko na dito pressure-centered life. That is under the Christ-centered life. The pressure. It is only day I have off. I must spend it for relaxation with my family. O daddo mga ikat iso dagito nga iti ko. Ayo, agigigigigyan tayo di simbaan kat awang pa iti time tayo nga pan apasyar. So lagarodon ti time nga pan agrelax ya. Di ba? Minsan kasjay dagijay dangay dagijay ko ti panunot tayo. Ngam saan ko ayatan niya kakagsat ngam awan ditoy. Amen. Awan basit manan. Amen. Talaga nga maalalanganin da. Minsan nasakit ti sa uti apoy niya. Ngam no alaan tayo kas iti kararag iti prayer iti kararag ni Sister Glo tatay nga yung iso daytoy iti pakarebyukan tayo iko na nga Apo Dios tulungan na kami nga mangakseptar. Amen. Nasakit nga peso ti sa uti Apo ngam no akseptaran tayo kat adda nga maribyok tayo kat adangay nga ilintag tayo ni Apo Dios iti mapadayawan iti biyag tayo. Number 2, living a life that counts is a Christ-centered life and kunana ditoy a Bible-centered life, or keep your life anchored in the Word of God. John chapter 15 verse 7, if you abide in me and my word abide in you. You cannot have the abiding of Christ without the word of God abiding in you. San tayo nga kuna nga agtaltalinaed tayo kan Kristo no dagiti sasauna kat saan met nga agtalinaed kadagiti biag tayo. In Joshua chapter 1 verse 8 kunana, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but shall meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written in it. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. And in Psalms chapter 1 verse 1, blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the seat of mockers. So kaya't nga saon kakabsat nga itikan kanayon kumakat dagiti saon niya po Dios saan ko mga sumina kadagiti saan ko mga maiyadayo kada tayo. Indeed, ada ko nga dagitoy nga sasauti Apo ket pagbiagan tayo akas ko na ijay Joshua chapter 1 verse 8. I-meditate tayo day and night tapno ti kasta ada nga maaramid tayo dagiti kayat na nga ipaaramid. Maaramid tayo dagiti pagayatan ni Apo Dios iti biag tayo. That in doing this, we will be prosperous and successful. No. Dagiti amin nga banbanag nga saan nga nakasentro kaniya po Dios.
no saan tayo nga isentro kaniya po Dios, saan tayo nga ikomitar kaniya po Dios, agbalinda nga failure. Karka kang runaan launay kadagiti decisions nga in making decisions, we need to always commit it to God. Dilakot, tati ipagarup tayo, minsan gamin kat, ti unaan tayo nga tarayan kat ni dagiti gagayam tayo, di ba? Uray ije decision making tayo nga kat. Yes, sometimes God uses our friends. God uses them to counsel us. No kasano tayo nga agaramid iti decision nga mas importante ko nga ikumitar tayo kini Apo Dios. Kang runaan na dagiti decision tayo. Amen. Tapniti kasta dagiti suamin nga ramidan tayo ket ada nga mayan natok ije pagayatan ni Apo Dios. Ije verse 2 kunana, ije Psalms chapter 1 verse 2, Psalms are that his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. So we need to be anchored in the word of God. We cannot refute the teaching of the tongue talkers if we don't know how to explain. No kasano tayo nga namati, no kasano tayo narikna iti ayat ni Apo Dios, no kasano tayo nga naisalakan. So we need also to read the word of God. We're not just reading it, we need to meditate on it day and night. Amen. Isu timangted, isu dayto iti dakkel nga kalasag tayo, iti panakipagpagna tayo, iti dayto nga lubong. Akas maysa nga namati, dayti sasauni Apo Dios, iti dakkel nga weapon tayo tapniti against the work of the enemy. Tapniti kasta mapagbaligyan tayo dagiti suamin nga sulisog nga adang di pa nakasulisog kang runaan launay iti panagserbi tayo kaniya po Dios. A life that is a Bible-centered life is a life that is abiding in Christ, and a word is also abiding in Him. Amen. Number 3, living a life that counts means make your life a prayer-supported life. Kunana ijay verse 7. Ijay John chapter 15 verse 7. If you abide in me, kunana, it means ni Jesus Christ isuti agsasao ditoy. And my words abide in you. That's the Bible. That's the word of God. And you shall ask what you wish. That is a prayer-supported life. You shall ask whatever you wish. And in Jeremiah chapter 33 verse 3, kunana, call to me and I will answer you and show you great and mighty things you do not know. Call to me and I will answer you. Dahito'y i-encourage ni Apo Dios nga kayat na nga saon nga umawag tayo kenkwana at na nga saon babaen iti panagkararag maki-communicate tayo kani Apo Dios. And we all know that prayer is the backbone of our Christian life. Iti agsapa no bumangon tayo nga awan iti kararag. Amukan patsak nga na-experience tayo amin dagitoy. Umay DJ panagsasadot kada tayo. Kurang, ada DJ kurang na. Iso nga kasapulan na yatan niya kakabsat. Nga ikan tayo. Iti time. Iti quiet time ni Apo Dios. Babaan iti panagkararag tayo.
kang runaan na iti panagriing tayo iti agsapa. Noon tayo nga kaya ti bulmangon ti alas 4, ikadumaan tayo ti bumangon iti alas 5. Amen. Iti kasta adda nga ikan tayo ni Apo Dios iti time nga maki-communicate kan kuana. Kuna na pa dito, I will answer you and show you great and mighty things you do not know. That is the promises of God. And no basahan tayo dagiti sa ti Apo, adu dagiti paararamid na kada tayo, adu dagiti kayat na nga aramidan tayo ngem iti sumaruno na dijay adda iti promesa nga agururay kada tayo inton maaramid tayo dagijay nga kayat na nga aramidan tayo. Amen. Saan nga nagkumand ni Apo Dios nga awan ti sumaruno nga promesa na. Kung kuna na Matthew chapter 7 verse 7, ask and it will be given you. Seek and you will find. Knock and the door will be open to you. Prayer is the very important in the life of believers. For the secrets of prayer is praying in secret. And a sinning man will stop praying. But a praying man will stop sinning. A sinning man will stop praying, and a prayer man will stop sinning. Amen. Katpod no launay, ayatan niya kakabsat. Nga nagdakkel iti maaramidan, iti kararag. Iti panang ikarkararag tayo langanan kadagiti anak tayo, iti proteksyon. Iti kang runaan na kadagiti nga tiyempo nga dumakdakas dahito nga lubong nga pagbibiyagan tayo kat umdas lang nun iti kararag tayo nga iso nga mang aangkor kadagiti anak tayo tapos saan da nga maiyaw awan kadagiti daldalan da. Amen. As I always say, a prayer of a mother is very effective, most especially to his children. Amen. Uray mo't kadagiti awan anak na. Right? Uray pa dagiti awan anak na. It is very prayer. Ay, one. It is very effective para iti pamilya da. Amen. Dahil nga ng protection niya po Diyos. Nagdakkel. Dijay. Nga mang aangkor. Iti pamilya tayo. Kadagiti anak tayo. So nga san tayo lata. Nga uri kasano ti kinasukir dagiti anak tayo na maminsan. San tayo nga umang nga mga ikarkararag kadakwada. Tadumteng to ti tiyempo nga ni Apo Dios agtimok. Ni Apo sa agtrabaho iti biyagda. Kat isalakan da isuda. Amen. So let's always continue to have this prayerful life. Amen. John chapter 15 verse 7 says, you shall ask, that is an open door to all that God has and His blessings. You shall ask, dawatin you. Dagiti amin nga kayat you, kunana. What you wish. Ang day takot, unlimited. Wan, adu, no, maminsan kat, adu, dagiti daw-dawatan tayo kanaya po Diyos. Ngom, no, dumtang ti panagyaman, no, nasungbatan, di kararag tayo, kat malipatan tayo ti agyaman. Awan dito, amen. Amen. What you wish, that's unlimited, and shall be done unto you. Commitment of certainty, you have no access of any of this God's blessing without a Christ-centered life and a Bible-centered life. Amen. So kasapulan tayo, living a life that counts is a Christ-centered life,
a Bible-centered life, and a prayer-supported life. Kat timaudi ko na living a life that count means make your life a fruit-bearing life. Ninaaramid tayo nga ni Kristo iso iti sentro ti amin nga biag tayo. Dagiti sasaon ni Apo Dios kat ada nga iso ti sentro dagiti biag tayo kat ada nga naadaan tayo iti prayerful life. We can be a life fruit-bearing life. Amen. This is to my Father's, in verse 8, kunana, this is to my Father's glory that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. So, what is our purpose in our life? It is to give glory to God. By how? By producing fruit. Makaitod tayo, iti ay maiglorya ni Apo Dios, babaen kada iti biag tayo, babaen matlang iti panag, produce tayo kada iti bunga. And how can we bear fruit? It is by remaining or abiding in Christ. In John chapter 15 verse 5, kuna na ijay, I am the vine, you are the branches. If a man remains in me and I in him, he will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Kat kuna na babaen iti panagtalinaed tayo ken Kristo. Umay iti panagbunga kada tayo. And may kadwa ko na, allow spiritual pruning. Allow spiritual pruning. Spiritual pruning involves actively surrendering to God's process of cutting away unfruitful habits, prides, or attachment to enable deeper growth. So itibiyag tayo akas maysa nga Kristiyano kasapulan kada tayo nga mapruning, nga masaringsingan. Nukitaan tayo ija ayan mi ganin, nga ayan ti kalamiisan, nga no iso ti pagtubtubuan lagi ti adu nga pat nga sayote. No DJ sayote, kat napuskol unay iti bunga na, ay ti bulong na, saan nga makapagbunga. Iso nga kasapulan nga, ikaten dagijay kisayan dagijay bulong na tapno iti kasta makapagbunga iti adado. Ken DJ kawayan, in order for the bamboo to be useful, needs to be kasapulan manamatlaan nga masaringsingan niya. Nagaramid tayo iti tugaw. Kat usaron tayo DJ kawayan. Saan tayo mot nga basta ikasday latan, di ba? Ikaton tayo DJ da sanga-sanga na nga babasit. No maninsan kat butakon tayo pay. Talagang lihaon tayo pay. Tapno agbalin nga ma-fine iso na. Sa tayon ton santo mausar nga pag nga maaramid nga tugawan, maaramid nga bed, kan so amin pay nga pakaaramidan. Mausar nga pangsawali, nagaramid agpatakder tayo ti balay. Saan tayo nga mabalin nga DJ kawayan nga kat binatak tayo kat kasday na latan. Nagpangit itsura na. Ganon kastamot laeng kada tayo. Tapniti kastakot agbalin tayo nga mausar na tayo ni Apo Dios kasapulan nga masaringsingan tayo.
Maikat dagijay saan nga nasayaat iti sangwana ni Apo Dios. Ta saan da tayo nga usaron ni Apo Dios no adu pay laeng dagijay banbanag nga kasapulan nga maurnos, kasapulan nga maikat kada tayo. So nga adda DJ ko na nga spiritual pruning. DJ balitok. Sino kada tayo tinakakita? DJ mailot-luto nga balitok. DJ ayan ni kat isot nakakit kita aktikas jay nga DJ lut-luton talaga nga magna DJ nga balitok ijay apoy tap ni tikas tangay kat ijay nga ma-purify. God will not use us if we are not purified enough. No may minsan kun na tayo isurrender ko apo ti biyag ko. Ngam saan nga iti amin. Ngam ti kayat niya po Dios isurrender tayo di total biyag tayo ken kuana. Tapno ti kasta mausar. Usaron na tayo para iti paka idaydayawan na. Amen. So dagiti banbanag nga kasapulan nga maadda kada tayo tapno ti kasta nga ikat kada nga makapagbunga tayo. Ijay Matthew chapter 13. Di ko na ijay nga Matthew chapter 13. Kana na ijay. Dito kat maipanggap ijay pangarig iti agmulmula. Yung kuna na ijay verse 8, still another seed fell on good soil, where it produced a crop 100, 60, or 30 times that was sown. He who has an ear, let him hear. Kat dagiti maibunga tayo no adda nga ipalubos tayo iti biyag tayo nga usaran ni Apo Dios nga masaringsingan nga no adda nga agtalinaed tayo kani Apo Dios. Masaringsingan iti biyag tayo nga na espiritual tapno iti kasta kat adda nga o aramidon ni Apo Dios iti best para kada tayo. Amen. And this is, and living a life that counts means we need to be a Christ-centered life. Palubos tayo kadi nga ni Apo Dios isuti sentro iti biyag tayo. Amen. We need to be a Bible-centered life. Pagbiyagan tayo kadi dagiti dengdenggan tayo, dagiti basbasaan tayo nga sasaon ni Apo Dios. And we need to make our life a prayer-supported life. Amen. Always remember that prayer is the backbone of our Christian life. Kat talaga nga kasapulan tayo, iti umasidag ka ni Apo Dios, kasapulan tayo titulong ni Apo Dios, kat palubusan tayo nga makisarita tayo kini Apo Dios babaan iti kararag. Amen. And make our life a fruit-bearing life. Sapay kumata ni Apo Dios isuti mang bendisyon, kadagito ay nga sasauna, kat ada iti naadal tayo, ada ti naimula iti kaunggan ti puso tayo.